عزو سلام تانا تقبلوا كل قرنات عالم تركبوا تخطاتلتنا أبالات نسدرابيت قلم قوانقوا زخونكم تعذبتنا انبار لومور كم تلمود نايلوم تخرس حابت زينا الحزنا قريبنا لكم لنا نابت فلام زينا كنبل اسبانيا خارج زوانج عالم كتشران شدشان عاترا بفلاي لامين يامال باو كومبارسين زعما مسؤول من سيات جينا 10 عامتنا هلو وانج عالم معتارم اسبانيا نزمت 10 عامتات وين اكو عسقر عالم حيال هاجراويت كانتا كم تغوني زملكتيو يامال دما موداتا صوتان ليونيل ميسي بمحقق زرع سبورتاو كبري ببزحات نادا رخيبل له هاجراويت كانتا ارجنتينا نمبر ربعي عوت وانج عالم كتبصح زنبر عدل اي تقمتلون ايرنزو فرنانديز اب 9 دقائق اي حكار المركابو اب توسخ غزي اتا غانتا ب10 تصاوت تخصقصلا غديدو اي تخنتا دما موداتا نتاوساني شتو منقد كخفت كيلو قال زت حساسب زينا دما موغداتي ليساندرو مارتينيزيو اتقودات كبيد انت خوينو مانشستر يونايتد قدم مجمار حدش وددر بريمير ليج عابك سارا كخون يخيلو فرنساوي كيليان مبابي ب10 شوطات ورق ساني تشلمو فرنساوي كيليان مبابي بوغانو ب10 شوط ورق ساني تشلمو እዚ ድማ ድሕሪ 2022 ዳግማ ያከታተሉ ታሽልማት ሙሳዲዩ ውልቃው ዓወት ኳን ተረኽበት ታዛ ዓበይት ዋንጫ ግን ናብ እስጳኛ መታዋ ድማ ዝፍለጥ እዩ ዋንጫ ዓለም 2026 ሓደ ግልጽ መልእኽቲ ይብሎ እዚ ዘመን ብውልቃው ኮኸብ ጥራይ ዝዕወታ ጋንታታት ዘይኮነ ብሙሉእ ስርዓት ጋንታ ብጽኑዕ ምውዳብ መንስያትን ተጻወት ዝተሃንጸ ጋንታታት ዝጭበጥ ዓወት እናመጸ ምዃኑ ዝሕብር እዩ እስጳኛ ድማ ካብ ዋንጫ ኤውሮጳ 2024 ክሳብ ዋንጫ ዓለም 2026 ብዘይ ስዕረት ዝመጸቶ ጉዕዞ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ሓድሽ መወከሲ ደረጃ ከም ዘቐመጠት ዘርኢ እዩ ብወገን ኣርጀንቲና እዚ ስዕረት መወዳእታ ዘመን ሊዮኔል ሜሲ ኣብ ዋንጫ ዓለም ክኸውን ከሎ ንእስጳኛ ድማ መጀመርታ ናይ ሓድሽ ወርቃዊ ዘመን ምዃኑ እዩ ተሓቢሩ ግብጽ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ምንቅስቓስ ንምሕያል ትርከብ ካይሮ ኣብ 19 ሓምለ 2026 ልዑል ደረጃ ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ኣኼባታት ብምትንጋድ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ሰላምን ጸጥታን ዞባዊ ውርጋትን ንምድላል ዘለዋ ተራ ድማ ኣጉሊሓ ተርእላ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ ባድር አብድላቲ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሶማሊያ ዓብዲ ሰላም ዓብዲ ከምኡውን ናይ ኣሜሪካ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ማሳድ ቡሎስ ተራኺቦም ብዛዕባ ጸጥታ ቀርና ኣፍሪቃ ተዘራሪቦም እቲ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣብ ልዕሊ ጸጥታ ቀርና ኣፍሪቃ ጥራይ ዘተኮረ ኣይኮነን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ባሕሪ ምብራቕ ኣፍሪቃን ኣብ መጻኢ ጂኦፖለቲካዊ ሚዛን ሓይሊ እቲ ዞባን ዝተኣሳሰሩ ዓበይቲ ጉዳያት እውን ኣካል እቲ ማእከል ዘተመንባሮም ይተሓቢሩ ብፍላይ ግብጽን ኤርትራን ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ጠቓ ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት ጥራይ ሓላፍነት ምዃኑ ዳግማ ያረጋግጸን ብተወሳኺ ካብዚ ወጻኢ ዘለዋ ወገናት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ጸጥታዊ ስርዓት ወይ ድማ ወታደራዊ ተራ ክጻወቱ ዝግበር ፈተነ ከም ዘይቀበለ ኣጽኒዕን ምግላጸን እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ተንተንቲ ፖለቲካ እዚ ኣኼባ ካብ ልሙድ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ንላዕሊ ትርጉም ከም ዘሎ ይገልጹ ግብጽን ኤርትራን ሶማልያን ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ናይ ጸጥታ ጉዳያት ምትሕብባር በቐጻሊ ኣካይደን እየን እዚ ድማ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ዘሎ ሚዛን ሓይሊ እናተቐየረ ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝተዋህበ መልእኽቲ ድማ ፖለቲካዊ ትርጉሙ ዓብዪ እዩ እዚ መርገጺ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዉ ውድድራት ስትራቴጂካዊ ጽልዋ ከም ዘለዎ ተንተንቲ ይግምቱ ብተወሳኺ ምስ ኣማኻሪ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዝተኻየደ ርክብ ዋሽንግተን ኣብ ጸጥታ ቀርና ኣፍሪቃ ዘለዋ ተሳትፎ ኣሕየላ ከም ትቕጽሎ ዘላ ዘመላኽት ምዃኑ ተሓቢሩ ብሓፈሻ እዚ ኣኼባ ካብ ልሙድ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ንላዕሊ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ንዝመጽእ ፖለቲካውን ጸጥታውን ምዕባለታት ትኩረት ዝገበረ ምዃኑ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ سعودي عرب 240 كيلوغرام ጫት እናተው ዝረኸበቶም 14 ዜጋታት ኢትዮጵያን የመንን ኣሲራ ኣብ سعودي عرب ዞባ ኣሲር 240 كيلوغرام ዝምዘን ጫት ብዘይ ሕጋዊ መንገድ ናብ ውሽጢ ሃገር ከእትው ዝፈተኑ 14 ኢትዮጵያን የመናውያን ዜጋታት ኣብ ቁጥጥር ከም ዝወዓሉ ሓለውቲ ደብ سعودي عرب በወግዕ ፍሊጦም بمسارة زوجة حبرتها تسرحت عم تحت الزوبا أسير زركبا كباب الرابع عز تخايل خوينو حلو تدب زوجة روستو وعد دنا مكتال سرحت وتم تطرطرتي أكثر 240 كيلوغرام شات كساجرون نافتون كله متحزمي تفريت زلوا وتم تطرطرتي حقد إحنا تدب سعودي عرب متحس كم تطرطري تجلي زلوا لحرم مسارهم لما مسس حزت شات نايك قدام درجة حقه وسقوم تتوصل له ماله سبب سلطان سعودي عرب كم زحبروا وقت مزجب حجي نابز مركتهم حلفت أكلت محل في توسخ مرمران مودعته حقه وسانة كوسر المخانو يتحبير زلوا سعودي عرب أبدوباتا بفلاي مس يمن أبز الداو كاريتات نمقصار زي حقاوي زورج أتن كال كونترابادن أزيد صنع سكم تتوسل الله أب كم زعينة قدات تستحسوا عد ما كبير حقا قطعات كم صبيهم كم زغلي تحبيرو إذا بتصامد ما سعودي عرب أمكن خال زي حقاوي زور نبرتن أم صنع حدحنا تدوباتن تكاتو لزلات صنع بوليس داغما يقول حزار بمخانو زي قاتات كم زعينة فتنا نفسهم كو قطبهم بزحات وقنات يتحسسوا له أمل عالم زاد النقزلون نس ولا ديزاينر قال بوتيك مس إنستغرام حبر أو سرح من جمارو تفليتو أتيك على أبستوها لا كتما مغلق في الختم عيدر زعبين نس ولا ديزاينر فتأرت تحستون قالوا بوتيك مستي عالم لخدر رجال زلوا كبابي 680 مليون لا تقتلت زلوا وقعوا جز إنستغرام متحبار فيديو بمسرح أب عالم كف مدرخ قال عابس قمتي أمس جيبوا قال بوتيك بزوا دقون استوقع نبرتات كم أون زعروا شركن كراونتن قمان كارتونن إن بفترة من جدنا بزمنه وألبسات بمغيار زفلت ديزاينريو إذا فوليا قرار بودما أب تيك توك إنستغرام مليونات تقتلت كرك بخيلوي إنت أب حتى روان بوحد كوزر للتاف فيديو سمو بعالم درجة زجنا النوس ديزاينر كسب حجي أب تيك توك حدا نتشو 10 مليون تقتلتي أب إنستغرام دما شدش مليون ساعة تأفري له يخون جن إنستغرام حويسو كبزحت عبيت كلاتن فلت أسبات زجبروا للصناعة أو هيت قبل مرس زي ما هبون بزح شغلة تنتر دارن كيف ترصني حيو
ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ምስ ወግዓዊ ገጽ ኢንስታግራም ዝገበሮ ሓበራዊ ስራሕ ንዓቕሙን ፈጠሮውን ዓለም ለኸ ኣፍልጦ ዝህብ ኣገዳሲ ምዕራፍ ኮይኑ መጺ ኣሎ እቲ ብዛዕባ ዋንጫ ዓለም ዘዳለወ ቪድዮ ድማ ኣብ ወግዓዊ ገጽ ኢንስታግራም ምቕራቡ ስርሑ ኣብ ዓለም ዝያዳ ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ዘመልክት ምዃኑ ተሓቢሩ ቃሉ ዝኾነ ዓይነት ክቡር መሳርሒ ወይ ድማ ስልጠና ከይተሓገዘ ካብ ዝተደረበዩ ንብረታት ዘስደምም ዲዛይናት ብምፍጣር ኣፍሪቃ ኣብ ዓለም ዲጂታል ፈጠራ ዘለዎ ዓቕሚ ኣብ ግብሪ ኣርእዩ ኣሎ ስርሑ ድማ ብዙሓት ዓለም ኣቀፍ ኣርቲስታት ፈጠርቲ ትሕዝቶን ሚድያታትን ኣድናቆቶም ክገልጽሉ ኣኽኢልዎም እዩ እዚ ሓበራዊ ስራሕ ምስ ትካል ኢንስታግራም ንቃሉ ፑቲክ ጥራይ ዘይኮነስ ንካልኦት ኣፍሪቃውያን ፈጠርቲ ትሕዝቶ ዲዛይነራት እውን ኣብ ዓለም ኣቀፍ መድረኽ ዝዓበየ ዕድል ከም ዘለዎም ዘመልክት እዩ ብዙሓት ከም ዝገመትዎ እዚ ናይ መጀመርታ ስጉምቲ ጥራይ እዩ ኣብ ቀጻሊ ድማ ምስ ዓበይቲ ዓለም ኣቀፍ ብራንድታትን ትካላትን ብምትሕባር ስሙ ኣብ ዓለም ፋሽንን ዲጂታል ፈጠራን ዝያዳ ክደምቕ ትጽቢት ይግበረሉ ኣሎ 1481 ኢትዮጵያውያን ካብ ስዑድ ዓረብ ምምላሶም ተሓቢሩ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ከቢድ ኩነታት ዝነበሩ 1481 ኢትዮጵያውያን ብዝተወደ መስርሕ ምምላስ ዜጋታት ናብ ዓዶም ተመሊሶም ኣለዉ እዚ ምምላስ ዜጋታት ኣካል ናይቲ ብመንግስቲ ዝካየድ ዘሎ ዘይሕጋዊ ኩነታት ናብ ስደት ዝኣተዉ ዜጋታት ንምምላስ ዝተጀመረ ስራሕ እዩ እቶም ተመላሶም ብ6 ዙር በረራታት ናብ ኢትዮጵያ ዝተመለሱ ኮይኖም ካብኣቶም 879 ደቂ ተባዕትዮ 554 ደቂ ኣንስትዮን 48 ህፃናትን ይርከብዎም ኣብ መንጎ እዞም ተመላሶ ድማ 82 ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሜኦም ንኡሳት ምህላዎም ጉዳይ ተገላጽነት ኣብ መስርሕ ስደት ዘለዎ ሓደጋ የርኢ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ናብ ስዑድ ዓረብ ዝገብርዎ ጉዕዞ ብምኽንያት ዕድል ስራሕን ዝሓሸ ናብራ ህይወትን ከምኡ እውን ኣብታ ሃገር ዘሎ ዘይርጉእ ኩነታትን ብፍላይ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እታ ሃገር ትግራይን ኣምሓራን ናብ ጎንፂ ዘምርሕ ዝመስል ውጥረት ገለ ካብቶም ዓበይቲ ጠንቂ ዋሕዚ ስደት መናእሰይ ምዃኑ እዩ ዝሕበር ይኹን ግን ካብ ሕጋዊ መስርሕ ወፃኢ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ዓይነት ስደት ንብዙሓት ናብ ማሕበራውን ሕጋውን ኢኮኖሚያውን ፀገማት የእትዎም ምህላው እዩ ዝፍለጥ ካብ 5 መስከረም 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 87,000 ኢትዮጵያውያን ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናብ ዓዶም ከም ዝተመለሱ ይግለጽ እዚ ቁጥሪ ድማ ጉዳይ ስደት ኣብ ኢትዮጵያውያን ዘለዎ ስፍሓት ኣድላይነትን ምክልኻል ዘይሕጋዊ ስደትን ኣተሓሳሳቢ ገይርዎ ኣሎ ብዙሓት ጉዱሳት ወገናት ከም ዝሕብሮ ምምላስ ዜጋታት ጥራይ እኹል መፍትሒ ይኮነን ብዙሓት ተመላሶ ድሕሪ ምምላሶም ናብ ስራሕ ትምህርትን ህይወትን ምስንዳእ ዝኸውን ደገፍ የድልዮም እዩ ስለዚ ድማ መንግስትን ሓገዝ ትካላትን ኣብ ምፍጣር ናይ ስራሕ ዕድላትን ስልጠናታት መሃብን ምስ ማሕበረሰብ ዳግማይ ምውሃድን ዝያዳ ትኩረት ክገብሩ ይግባእ ክብሉ እቶም ወገናት የተሓሳስቡ ኣብ ካርቱም ልዕሊ 2,000 ሰባት ተኣሲሮም ድሕሪ ምቁፅጻር ዋና ከተማ ሱዳን ወፍሪ ጸጥታ ከም ዝተጀመረውን ተገሊጹ ኣብ ዋና ከተማ ሱዳን ካርቱም ፖሊስን ካልኦት ኣካላት ጸጥታን ድሕሪ ምምላስ ቁፅጥር ኣብታ ከተማ ሰፊሕ ወፍሪ ጸጥታ ከም ዝጀመሩ ተገሊጹ ኣብ ውጽኢት ናይዚ ወፍሪ ድማ ልዕሊ 2,000 ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ሰበስልጣን ሱዳን ሓቢሮም ኣለዉ እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ሰባት ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ጥርጣረታት ኣብ መስርሕ ምርመራ ከም ዘሎ እዩ ተገሊጹ ኣካላት ፍትሒ ከዓ ንነፍሲ ወከፍ ጉዳይ ብሕጋዊ መስርሕ ክርእይዎ ምዃኖም እዮም ዝሕብሩ ዘለዉ ሃገራዊ ሰራዊት ሱዳን መብዛሕትኡ ክፋላት ካርቱም ምስ ተቆጻጸረ ኣብታ ከተማ ስርቂ ጉጅላዊ ገበናት ንምድኻም ስርዓት ጸጥታን ከም ዝበዝሐ እዩ ዝፍለጥ እዚ ጸገም ድማ ብሰንኪ ነዊሕ ግጭት ዝተፈጠረ ምፍራስ ማሕበራት ጸጥታ ምብዛሕ ዘይሕጋዊ ኣጽዋርን ምውዳቕ ናይ መንግስታዊ ትካላትን እዩ ተባሂሉ ኣሎ እቲ ወፍሪ ጸጥታ ብ433 ቆምቲ መፈተሽን ነቑጣታት ተንቀሳቐስቲ ሓይልታት ጸጥታን ኣቢሉ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ ዘሎ ክሳብ ሕጂ እቲ ስጉምቲ 362 መዝገባት ገበን ክፍትሽ ገይሩ ካብ 2700 ዝበዝሑ ዝተወሰዱ ንብረታት ድማ ንዋናታቶም ክምለሱ ከም ዝተገብረ ተሓቢሩ ዘሎ ኣብቲ ወፍሪ ጸጥታ ምስ ጉዳይ ስደተኛን ዘይሕጋዊ መንበርን ዝተኣሰሩ ስጉምታት እውን ተወሲዶም ምዃኖም ተሓቢሩ ብተወሳኺ ሰበስልጣን ሱዳን ከም ዝሓበርዎ 365 ወጻእተኛታት ንሕጋዊ መንበሪ ሕጊ ፍቃድ ጥሒሶም ከም ዝተሰጎጉን 165 ስደተኛታት ድማ ናብ ዝተመደቦም ማዕስከራት ከም ዝተመለሱን ተሓቢሩ ኣሎ ንሎሚ ዝበልናዮም ምንጭ ሓበሬታና ዝኾኑ ዜናታት እዚኦም እዮም ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ዘለኩም ርእቶ እውን ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣቕምጡልና ወደ ሓንኩም